Hi guys! Today we're in Centennial Park. Come on, let's go! Oh, wag na. Baba ka na dyan. I'm not. Dito. Oh, yan. Slide ka na dyan. But babies are here. Ayun na sa kagdan. I got the dog. Get out. Kisha! Kisha! Kisha, dero kay sasakay, no? Doon. Yan, dyan. Slide ka, Sak. Ready, set, go! O, tara na. Mag-slide na kayo, tara na. I'm not going to. Hindi ka paligsak. Bakit nag-middle? At kahit ko na. Video natin siya. Bakit ka tumatakbo? Hindi siya marunong. Gusto mo mag-swing? Mataluti. Ha? Ayaw na. Sige, yan. Sige. Picture ko na lang kayo. Sige, sama ako, sama. Ano si Kisha? Isa, where are you? Kisha, you go here. Namatay yun. What? What? Eh, nanginabi. Hindi na gumagalaw, Sak. So, babay na daw. Bye-bye. Bawal ka, Sak. See you next vlog.